अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं हिरा जावेद और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि नवाज शरीफ कहते हैं, अच्छी तरह जानता हूं वतन अजीज किन हालात से गुजर रहा है। इंतखाबात हाईजैक करके इक़्तिदार चंद अफराद को मुंतकिल कर देना बड़ी बदनीयती और आइन शिकनी है। रस्मी और रवायती तरीकों से हटकर एपीसी को बामकसद बनाना होगा। ओपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक के जरिए खिताब में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कहना था, ओपोजिशन सियासी इंतकाम का निशाना बन रही है। जो नैब से बच जाए वो FIA के हत्थे चढ़ जाता है। हमारे जिद्दोजहद इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ है। धांधली के जिम्मेदारों को हिसाब देना होगा। हुकूक पर डाका डालना संगीन जुर्म है। अवाम के हक हुक्मरानी को तस्लीम किया जाए। को जमहूरी निजाम से मुसलसल महरूम रखा गया है। जमहूरियत की रूह अवाम की राय होती है, यानी मुल्क का इंतजाम वो लोग चलाएं जिन्हें अवाम अपने वोटों की अक्सरियत से ये हक दे। और हमारे आइन की इब्तिदा भी इन्हीं अल्फाज से होती है कि अल्लाह ताला ही कायनात का हाकिम मुतलक है, जिसका कोई शरीक नहीं। उसके तय करदा हदूद के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के अवाम की तरफ से इस्तेमाल किया जाने वाला इख्तियार एक मुक़द्दस अमानत का दर्जा रखता है। आइन के मुताबिक हमारे जमहूरी निजाम की बुनियाद अवाम की राय पर है। दुनिया भर की जमहूरियतों का यही उसूल है। जब जमहूरियत की इस बुनियाद पर ज़रब लगती है और वोट की इज्जत को पामाल कर दिया जाता है, तो सारा जमहूरी अमल बिल्कुल बेमानी और जाली होकर रह जाता है। वो लोग हैं जिन्होंने अवाम की राय के खिलाफ नाअहल हुक्मरानों को मुल्क पर मुसल्लत किया। इंतखाबात हाईजैक करके इक़्तिदार चंद लोगों को मुंतकिल कर देना बहुत बड़ी बददियानती और आइन शिकनी है। हम चंद रुपयों की खातिर डाका डालने वालों के लिए तो बड़ी से बड़ी सजा का तकाजा करते हैं, लेकिन अवाम के हकूक पर डाका डालना कितना संगीन जुर्म है। क्या किसी ने सोचा है कि 2018 के इंतखाबात में घंटों RTS क्यों बंद रखा गया? गिनती के दौरान पोलिंग एजेंट्स को क्यों निकाल बाहर किया गया? इंतखाबात में धांधली क्यों कर की गई? किसके कहने पर की गई? किसके लिए की गई? और कौन से मफादात के लिए की गई? इसमें साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी जवाब देना होगा। और जो लोग भी धांधली के जिम्मेदार हैं, उन सबको हिसाब देना होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि हम हुकूमत गिराने नहीं, मुल्क बचाने आए हैं। हुकूमत को निकाल कर जमहूरियत बहाल करेंगे। ओपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के इब्तदाई नोट में आसिफ अली जरदारी का कहना था कि APC तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। भागे हुए आमिर का इंटरव्यू दिखाया जा सकता है, लेकिन उनका नहीं, ये उनके लिए नापाक है। हमने देखा मरियम बीबी ने क्या क्या तकलीफें बर्दाश्त की। बीबी को सलाम करता हूं, हम आपके साथ हैं। 18th अमेंडमेंट में सबसे ज्यादा अगर हिस्सा मिलता है तो पंजाब को मिलता है। हम पंजाब के साथ भी हैं, हम साउथ पंजाब के साथ भी हैं। हम पूरे पाकिस्तान के साथ मिलके हुकूमत शेयर करके, अपने सोचें शेयर करके और फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। मैंने हमेशा दोस्तों को अपनी जगह पे अपने से ज्यादा तरजीह दी है, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि दोस्तों का
اٹھنا, ہم سے بیٹھنا, ہمیں بتانا, ہمیں ایڈوائز کرنا ہمیں قبول ہے. یہ جمہوری تھی طاقتوں کا, باقی طاقتوں کے خلاف میں ہمیشہ. مجھے ایک جو میرے سے پہلے تھا تخت نشین اس تخت پہ, وہ کہتا تھا کہ آپ نے فارن آفس سے پوچھ لیا ہے. میں اسے کہتا تھا نہیں سر, میں نے فارن آفس کو بتا دیا ہے, ان کو میں نے انفارم کر دیا ہے. تو یہ سوچ نہیں سکتے اس زمانے کے جو حالات تھے, اس زمانے میں جتنی ایشوز تھے, اس زمانے میں جو جنگیں لڑی جا رہی تھی. خیر یہ تو بہت بڑی بحث ہے اور لمبی بحث ہے, آپ بہت دوست آئے ہوئے ہیں, تو میں صرف ایک شاعر کی چھوٹی سی شاعری سے اس کا اختتام کروں گا. میری داستان حسرت وہ سن سن کے روئے, میرے آزمانے والے مجھ کو آزما کے روئے. یہ میرا میسج ہے پاکستان کی عوام کے لیے, اور انشاءاللہ ہم صرف حکومت گرانے نہیں آئے ہیں, نہ ملے ہیں. ہم اس حکومت کو نکال کے اور جمہوریت بحال کر کے رہیں گے. ہم نے پاکستان بچانا ہے, ہم نے اس آفت سے, اس مشکل سے, ان بے رکیوں سے پاکستان بچانا ہے, اور انشاءاللہ فیض کی آواز میں ہم جیتیں گے. قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے کہا ہے کہ یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ ملک میں جمہوریت برائے نام ہے. احتساب کے نام پر اندھا انتقام ہو رہا ہے. انہیں احتساب کرنا ہو تو سب سے پہلے کابینہ میں بیٹھے لوگوں کا کرتے. اے پی سی میں خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پوری قوم کی نظریں اے پی سی پر ہیں کہ ہم کیا فیصلہ کرتے ہیں. ریاست مدینہ کا نام لینے سے ڈرنا چاہیے, اس پاک نام کو سیاست میں نہیں لانا چاہیے. حکومت ہر لحاظ سے بری طرح ناکام ہو چکی ہے. حکومت کا احتساب نہ کیا تو یہ جرم ہوگا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے. آپ کو بتائیں کہ قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے کہا ہے کہ یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ ملک میں جمہوریت برائے نام ہے. احتساب کے نام پر اندھا انتقام ہو رہا ہے. جو تکلیف سے جو گزر رہا ہے اس قوم کا, ایک غریب بیٹا, یتیم بیوہ, بیٹی بیوہ, ایک مزدور, ایک کاشتکار, ایک دہاڑی دار, وہ بیچارہ اس سے پوچھے کہ زندگی اس کے اوپر کتنی تنگ ہو چکی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پھر آپ نے دیکھا کہ قرضے انہوں نے ان 2 سالوں میں اتنے قرضے لے لیے اس حکومت نے کہ پچھلے 10 سال 5 سال کے قرضے ایک طرف, 10 سال کے قرضے ایک طرف اور 2 سال میں قرضے ایک طرف. اور کیا انہوں نے قوم و ملک کے لیے کون سے پبلک ویلفیئر جو منصوبے بنائے ہیں؟ ایک نہیں. جہاں پر بھی جاتے ہیں پورے ملک میں وہ پہلے منصوبوں کے اوپر دوبارہ جا کے تختیاں لگا رہے ہیں. اور پھر جو احتساب کا عمل یہاں پر اس کے اوپر گفتگو ہوئی, میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا. اصل میں اس ملک میں اس وقت احتساب کے نام پر اندھا انتقام ہے, اور ابھی تک ان کی پیاس نہیں بجھ پا رہی کہ اگر انہوں نے احتساب کرنا ہوتا تو پہلے سب سے پہلے اپنی کابینہ میں وہ لوگ جو بیٹھے ہیں جنہوں نے اربوں خربوں کے سکینڈل میں ملوث ہیں, ادویات دیکھ لیں, کس نے ادویات کی قیمتیں بڑھائیں اسی حکومت میں, اور اس وزیر کو فارغ کیوں کیا گیا کہ جناب وہ سکینڈل میں ملوث تھا؟ نہ نیب نہ ایف آئی اے. چینی سکینڈل کے کون ذمہ دار ہے؟ یہی حکومت, یہی وزیر اعظم. گندم سکینڈل کے کون ذمہ دار ہے؟ یہی وزیر اعظم, یہی حکومت. نہ نیب نہ ایف آئی اے. نیب اور ایف آئی اے یہ گٹھ جوڑ صرف اور صرف یہ اپوزیشن کے خلاف ہے, اور یہ احتساب نہیں, یہ انتقام ہے. اور اس وچ ہنٹنگ کے ساتھ ساتھ اب میڈیا ہنٹنگ بھی ہو رہی ہے. میڈیا کے ساتھ جو اس وقت ناروا سلوک ہے, شاید وہ حالیہ تاریخ میں اس کی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت کو اور ان کو لانے والوں کو اسمبلیوں
اور سڑکوں پر للکارنا ہے. ہمیں ان لوگوں کو سمجھانا پڑے گا کہ ملک کے عوام کو آزادی دو. ہمیں الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ دینا پڑے گا. آل پارٹیز کانفرنس میں اپنے خطاب میں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا حقیقی جمہوریت کے لیے ایک نیا میثاق جمہوریت کرنا ہوگا. ہم سب کو عوام کے دروازے تک جانا پڑے گا. عوام کو اس مصیبت اور عذاب سے نجات دلا کر رہیں گے. جس نے یہ کت پتلی نظام ہم پر مسلط کیا ہے ان کو اب ہمیں سمجھانا پڑے گا. ہمیں ان کے سامنے عوام کا مطالبہ ڈالنا پڑے گا کہ ہمیں اس ملک کے عوام کو آزادی دو. ہمیں مطالبہ کرنے پڑے گا کہ ہمارا لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھا جنرل الیکشنز میں. آپ کو ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دینا پڑے گا. نہ صرف الیکشنز میں لیول پلینگ فیلڈ دینا پڑے گا لیکن جگہ جگہ جہاں اپوزیشن سے یہ حق چھینا گیا ہے, چاہے وہ عدالت میں ہو جہاں اپوزیشن کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتا, چاہے وہ میڈیا پہ ہو جہاں اپوزیشن کو لیول پلینگ فیلڈ میں نہیں ملتا, اور اب پارلیمان میں بھی یہ ہے کہ اپوزیشن کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. تو یہاں کے بیٹھے لیڈر سے, سینئر سے, جو ایم آر ڈی میں موومنٹ آف ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی میں ہمارے ساتھ رہیں, جو اے آر ڈی میں الائنس آف ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی میں ساتھ رہیں, جو یہاں کے سینئرز نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ کام کیے تھے, ان سے ہمارا درخواست ہے, آپ سب سے ہمارا ریکویسٹ ہے. آپ سب نے حکومت دیکھا ہے, آپ سب نے اختیار سنبھالا ہے, پاور سنبھالا ہے, حکومت سنبھالا ہے. آپ نے ہر صورتحال دیکھا ہے, آپ نے آمریت بھی دیکھا ہے, آپ نے کنٹرول جمہوریت بھی دیکھا ہے. اب آپ کو اوپر بھی ایک ذمہ داری آتا ہے کہ آپ نیا نسل کے لیے ہمارے ساتھ مل کے حقیقی جمہوریت کا مطالبہ کرے. اس کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے ہمیں ایک بار پھر, چاہے وہ موومنٹ فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی ہو یا الائنس آف ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی ہو, ہمیں اسی اتحاد کے ساتھ, اسی یونٹی کے ساتھ ایک. آپ کو بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان کی اسمبلیوں سے استعفوں, سندھ اسمبلی تحلیل کرنے کی تجویز. کہتے ہیں ہمیں آج ہی استعفوں کو فیصلہ دینا پڑے گا اور فیصلہ کرنا ہوگا کہ وزیراعظم سمیت تمام ارکان جعلی ہیں. پارلیمنٹ میں قانون سازی کیا بندوق کے زور پر نہیں ہو رہی؟ سربراہ جے یو آئی کا اے پی سی میں اپوزیشن رہنماؤں سے سوال. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے. مولانا فضل الرحمان کی اسمبلیوں سے استعفوں, سندھ اسمبلی تحلیل کرنے کی تجویز. کہتے ہیں کہ ہمیں آج ہی استعفوں کا فیصلہ کرنا ہوگا. وزیر اعظم سمیت تمام ارکان جعلی ہیں. پارلیمنٹ میں قانون سازی کیا بندوق کے زور پر نہیں ہو رہی؟ سربراہ جے یو آئی کا اے پی سی میں اپوزیشن رہنماؤں سے سوال. آپ کو بتا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان نے اے پی سی میں کہا ہے کہ سندھ اسمبلی تحلیل کرنے اور تجویز بھی دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ استعفوں کا بھی فیصلہ کرنا ہوگا. وزیر اعظم سمیت تمام ارکان جعلی ہیں. پارلیمنٹ میں قانون سازی کیا بندوق کے زور پر نہیں ہو رہی؟ سربراہ جے یو آئی کا اے پی سی میں اپوزیشن رہنماؤں سے سوال. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی اسمبلی سے استعفوں, سندھ اسمبلی تحلیل کرنے کی تجویز دے دی ہے. کہتے ہیں کہ ہمیں آج ہی استعفوں کا فیصلہ کرنا ہوگا. وزیر اعظم سمیت تمام ارکان جعلی ہیں. پارلیمنٹ میں قانون سازی کیا بندوق کے زور پر نہیں ہو رہی؟ سربراہ جے یو آئی کا اے پی سی میں اپوزیشن رہنماؤں سے سوال. اسلام آباد میں اپوزیشن جماعتیں ایک ہو گئیں. آل پارٹیز کانفرنس میں تمام جماعتوں کے نمائندوں نے شرکت کی. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے ویڈیو لنک سے خطاب کیا. پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف تمام اپوزیشن جماعتوں نے ایکا کر لیا. اسلام آباد میں اے پی سی کے میزبان بلاول بھٹو زرداری تھے. پیپلز پارٹی نے اے پی سی کے لیے جو تجاویز تیار کی ان میں وزیر اعظم, اسپیکر قومی اسمبلی اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تجاویز شامل تھیں. اے پی سی کے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے بھی باقاعدہ تحریری معاہدہ ہو گیا.
آل پارٹیز کانفرنس میں پیپلز پارٹی رہنماؤں میں یوسف رضا گیلانی، قمر زمان قائرہ، شہری رحمان سمیت دیگر رہنما کانفرنس میں شریک ہوئے۔ مسلم لیگ نون کے وفد میں مریم نواز، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، خواجہ آصف بھی شامل تھے۔ جے یو آئی کی جانب سے مولانا فضل الرحمان، مولانا عبدالغفور حیدری اور اکرم خان دورانی اے پی سی میں موجود تھے۔ نیشنل پارٹی اے این پی، بی این پی مینگل، محمود خان اچکزئی، اسود یار ولی، آفتاب شیرپا، میر اسرار اللہ زہری، مولانا ویس نورانی، پروفیسر ساجد میر اور نیشنل پارٹی کے نمائندگان بھی کانفرنس میں شریک ہوئے۔ جماعت اسلامی نے اپوزیشن جماعتوں کی بیٹھک میں آنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں جب سارے چور اکٹھے ہو جائیں تو سمجھ لیں کوئی ایماندار تھانے دار آ گیا ہے۔ اے پی سی کا مطلب آل پاکستان لوٹ مار کمیٹی لوٹی رقم کو بچانے کے لیے کرپٹ اشرافیہ کا گٹھ جوڑ ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اربوں روپے کی منی لانڈرنگ نہ ہونے سے اپوزیشن کے پیاس نہیں بجھ رہی۔ ماضی میں اپوزیشن کی یہ پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف کیا کچھ نہیں کہتی رہیں، اپوزیشن والے مل کر صرف این آر او مانگ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپوزیشن کی اے پی سی کو خود کو دھوکہ دینا قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ سیاسی بے روزگار ذہن نشین کر لیں کہ عوامی پذیرائی اے پی سی سے نہیں ملتی۔ اپوزیشن کی اے پی سی پر رد عمل میں عثمان بزدار نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں اے پی سی پر کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ عوام کی خدمت ہی اصل سیاست ہے جو تحریک انصاف کی حکومت کا ترہ امتیاز ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پاکستانی عوام کو وزیر اعظم عمران خان کی جرأت مند اور شفاف قیادت پر پورا اعتماد ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کی اے پی سی سے کچھ نہیں نکلے گا۔ عوام کے مسترد شدہ عناصر کے ہاتھ پہلے کچھ آیا ہے اور اب بھی نہیں آئے گا۔ اپوزیشن کی اے پی سی سے پہلے ہی تقسیم ہو چکی ہے۔ اے پی سی کے بعد اپوزیشن جماعتوں میں مزید پھوٹ پڑے گی۔ آپ کو بتائیں کہ مشیر داخلہ برائے احتساب مرزا شہزاد اکبر کہتے ہیں اپوزیشن نے ایک راگ پر زور دیا کہ پاکستان میں میڈیا آزاد نہیں ہے، مگر قوم نے قوانین کے برعکس ایک سزا یافتہ اشتہاری مجرم کا لائیو بھاشن سنا۔ ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگاتے ہیں، ہمیشہ کی طرح گرم ہوا چلتے ہی ووٹر کو چھوڑ کر لندن بھاگ جاتے ہیں۔ میاں صاحب مزید ہیں کہ صرف وہ جج قبول ہے جو انہیں ثبوتوں کے باوجود بری کرے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں عام خبر کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ مشیر داخلہ برائے احتساب مرزا شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ اپوزیشن نے ایک راگ پر زور دیا ہے کہ پاکستان میں میڈیا آزاد نہیں، مگر قوم نے قوانین کے برعکس ایک سزا یافتہ اشتہاری مجرم کا لائیو بھاشن سنا۔ ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگاتے ہیں، ہمیشہ کی طرح گرم ہوا چلتے ہی ووٹر کو چھوڑ کر لندن بھاگ جاتے ہیں۔ میاں صاحب بازید ہیں کہ صرف وہ جج قبول ہیں جو انہیں ثبوتوں کے باوجود بری کرے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس حکومت پر احتساب رکوانے کے لیے دباؤ ڈالنے کی ایک کمزور کوشش ہے۔ قوم نے اچھی طرح سے دیکھا ہے کہ اپوزیشن نے ذاتی فائدے اور مقاصد کے لیے سیاست کا استعمال کیا۔ حزب اختلاف نے ذاتی جاگیروں کے تحفظ کے لیے پارلیمان کا استعمال کیا۔ وزیر اعظم عمران خان بدعنوانی کے خلاف اپنے عزائم پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، اس لیے کوئی این آر او نہیں دیا جائے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں اہم خبر ہے، آپ کو بتائیں کہ شبلی فراز نے یہ کہا ہے کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کے اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس حکومت پر احتساب رکھوانے کے لیے دباؤ ڈالنے کی ایک کمزور کوشش ہے۔ قوم نے اچھی طرح سے دیکھا ہے کہ اپوزیشن نے ذاتی فائدے اور مقاصد کے لیے سیاست کا استعمال کیا۔ حزب اختلاف نے ذاتی جاگیروں کے تحفظ کے لیے پارلیمان کا بھی استعمال کیا۔ وزیر اعظم عمران خان بدعنوانی کے خلاف اپنے عزم پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، اس لیے این آر او نہیں دیا جائے گا۔ دوسری جانب وزیر ریلوے شیخ رشید نے اپوزیشن رہنماؤں پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ نوٹ کو عزت دیتے ہو پھر کہتے ہو ووٹ کو عزت ہو، کوٹ کو عزت دو، سارے بھگوڑے لندن میں جمع ہیں۔ شیخ رشید نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس قانون بننے کے بعد جیلیں ان سب کا مقدر ہیں، عدالتیں ضمانت دے دیں تو کچھ کہہ نہیں سکتے، ان کا برا وقت شروع ہونے والا ہے۔
केसेस इन पर तलवार की तरह लटक रहे हैं। इसहाक डार और नवाज शरीफ के दामाद समेत सब छावनी डालकर लंदन में बैठे हैं। उनकी तकरीरों पर कोई पाबंदी नहीं थी, सब जेलों में होंगे। शेख रशीद का कहना था कि सारे गंदे अंडे एक ही टोकरी में जमा हो गए हैं। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक कहते हैं कि जमात इस्लामी कुछ वजूहात की बिना पर एपीसी में शरीक नहीं हुई। मौजूदा हुकूमत को अपोजिशन भी ऐसी मिली है। हुकूमत को अपोजिशन सपोर्ट कर रही है। पहले लोग नाजायज काम के लिए रिश्वत देते थे, अब जायज के लिए देनी पड़ती है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं जमात इस्लामी कुछ वजूहात की बुनियाद पर एपीसी में शरीक नहीं हुई। मौजूदा हुकूमत को अपोजिशन भी ऐसी मिली है। हुकूमत को अपोजिशन सपोर्ट कर रही है। पहले लोग नाजायज काम के लिए रिश्वत देते थे, अब जायज के लिए देना पड़ती है। आपको बता रहे हैं बयान सामने आया है सेनेटर सिराजुल हक का। वो कहते हैं कि वो कुछ वजूहात की बुनियाद पर एपीसी में शरीक नहीं हुए। मौजूदा हुकूमत को अपोजिशन भी ऐसी मिली है। हुकूमत को अपोजिशन सपोर्ट कर रही है। पहले लोग नाजायज काम के लिए रिश्वत देते थे, अब जायज के लिए भी देना पड़ती है। कोरोना की सूरत हाल के बारे में आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल बेहतर होने लगी है। 24 घंटों में एक मरीज का इंतकाल हुआ है। अमवात की तादाद 6,416 हो गई। मजीद 640 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 3,05,671 हो गए। 652 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,52,303 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 640 अफराद में वायरस की तशखीस। पंजाब में 98,368, सिंध में 1,33,626, खैबर पख्तूनख्वा में 37,317, बलोचिस्तान में 14,270, गिलगित बल्तिस्तान में 3,450, इस्लामाबाद में 16,124, आज़ाद कश्मीर में 2,517 मरीज हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 3 करोड़ 11 लाख हो गई। हलाकतें 9,63,000 हो गई। 2 करोड़ 23 लाख से जायद मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। मूजी कोरोना वायरस काबू में नहीं आ सका। अमेरिका समेत दीगर ममालिक में कोरोना के वार जारी हैं। अमेरिका में 2,03,844, ब्राजील में 1,36,565, मैक्सिको में 74,000, रूस में 19,418, भारत में 87,000, तुर्की में 7,445, ईरान में 24,321, अफगानिस्तान में 1,450 और सऊदी अरब में 4,939 अमवात हो चुकी हैं। इलाकाई खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इलाकाई खबरों में सबसे पहले आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ में डिप्टी कमिश्नर अमजद शोएब तरीन ने पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। 21 सितंबर से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम के दौरान जिला भर में 1,749 टीमें घर घर जाकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाएगी। डिप्टी कमिश्नर अमजद शोएब तरीन और जिला ऑफिसर सेहत डॉक्टर इकबाल का कहना था कि 21 सितंबर से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम के लिए 1,749 टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जो जिले भर में घर घर जाकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाएंगी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि पोलियो मुहिम के दौरान जिला भर में 9 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। हमारी आज से पोलियो की कैंपेन का इफ्तिताह हो गया है। अब बच्चों को हमने कतरे भी पिला दिए हैं और आज से हमारी टीमें जो हैं कुछ 1752 टीमें हैं जो घर घर जाके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। इस दफ़ा की कैंपेन में मैं तमाम मुजफ्फरगढ़ के लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि न सिर्फ हमारी टीमों को जाना है, बल्कि आप लोगों को अपने बच्चों को खुद भी लाकर इस ड्यूटी में शामिल होना है कि हमारा कोई बच्चा रह ना जाए। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि जहां हमारी टीमें घर घर पहुंचेंगी वहां पर आप अपने बच्चों को खुद सर्वे करके हमें बताएं कि फ़लाँ बच्चा अगर कोई रह गया है तो हम उसको ज़रूर कतरे पिलाएं। ये हमारी नेशनल ड्यूटी है और इस नेशनल ड्यूटी को परफॉर्म करने में हमारी मदद भी करें और हम इंशाअल्लाह ताला अपनी ड्यूटी पूरी।
मियां चनो 21 सितंबर से शुरू होने वाली 5 रोजा पोलियो मुहिम की तैयारियों के सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर ज़िशान नदीम की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर आसिफ महमूद और डॉक्टर्स और पोलियो वर्कर्स ने शिरकत की। डीसी हेल्थ डॉक्टर आसिफ ने कहा कि मुहिम के दौरान जज्बे के साथ काम की ज़रूरत है। मुहिम के दौरान बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ हासिल किया जाए। मुहिम के 5 दिन टीमों को खुद चेक करूंगा। वालिदैन कतरे पिलाने आने वालों टीमों से ताउन करें और पोलियो वर्कर्स और बच्चों को कोरोना से महफूज रखने के लिए SOPs पर अमल किया जाए। मुहिम के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर लें। आरिफवाला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया है। आरिफवाला में थाना सिटी पुलिस ने मुनशियात फरोशों के खिलाफ शिकंजा कस लिया। SHO रियाज भट्टी की सरबराही में कार्रवाई के दौरान 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करते हुए भारी मिकदार में चर्स बरामद करके 2 मुल्जिमान मुनीर उर्फ मुनीरी और जुहेब उर्फ जबी को गिरफ्तार करके अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। कसूर शहर में डकैती और चोरी की वारदातों का सिलसिला ना रुक सका। डाकू मेडिकल स्टोर से 30,000 रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। कसूर शहर में डाकुओं की एक और वारदात। डाकू मेडिकल स्टोर को लूट कर फरार हो गए। डाकू ने स्टोर के मालिक को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। दूसरी जानब जड़ावाला में पुलिस की कार्रवाई। शहरियों को लूटने वाला 4 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिमान से लूटा हुआ सामान भी बरामद कर लिया गया। जड़ावाला के मुख्तलिफ बैंक के ATM मशीन से पैसे चोरी करने और मुख्तलिफ वारदातें करने वाला खातीन समेत 4 रुकनी गिरोह रंगे हाथों पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुल्जिमान हसन रोड से बैंक में वारदात करके फरार हो रहे थे कि पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके थाना सिटी में बंद कर दिया और तफ्तीश का आगाज कर दिया। बहावलपुर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सालाना इंतखाबात में इत्तेहाद ग्रुप ने मैदान मार लिया। कारपोरेट क्लास में इत्तेहाद ग्रुप ने तमाम 6 सीट जीत ली। बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सालाना इंतखाबात 2021-20 में इत्तेहाद ग्रुप ने मैदान मार लिया। कारपोरेट क्लास में इत्तेहाद ग्रुप ने तमाम 6 सीट जीत ली। फाउंडर ग्रुप ने 1 सीट जीती। टर्न आउट एसोसिएट क्लास का 88% जबकि कारपोरेट क्लास का 96% रहा। इत्तेहादी ग्रुप के कारपोरेट क्लास के जीतने वाले उम्मीदवारों में माजिद खान चीमा, इश्तियाक बसरा, शफी अंजुम, अहमद जब्बार, मुनीब मलिक और एजाज नाजिम शामिल हैं। जबकि इत्तेहाद ग्रुप के एसोसिएट क्लास के कामयाब होने वालों में मंसूर अहमद शेख, अब्दुल हई, उमर फारूक, गुलाम फरीद, इरफान शौकत, जबकि फाउंडर ग्रुप के कामयाब होने वालों में वाहिद उम्मीदवार मलिक फराज थे। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर अली हनान कमर ने असिस्टेंट कमिश्नर हसन अब्दाल के हमरा रेलवे स्टेशन का दौरा किया। जारी तामीराती काम का जायजा भी लिया। हसन अब्दाल करोड़ों रुपए लागत से तामीर होने वाले नए रेलवे स्टेशन का डिप्टी कमिश्नर अली हनान कमर ने असिस्टेंट कमिश्नर चीफ ऑफिसर के हमरा दौरा किया। रेलवे स्टेशन पर तेजी से जारी तामीराती काम का जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अली हनान कमर ने हिदायत जारी की कि तामीराती काम जल्द मुकम्मल किया जाए और काम के दौरान की भी कोशिश की जाए कि सही तरीके से हो। बाद अज़ां उन्होंने शहर में लगने वाले नए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट सेंटर का दौरा भी किया। वन वे रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। हादसात में भी रोज इजाफा हो रहा है। जबकि दूसरी जानिब टाउन कमेटी जड़ावाला की अदम तवज्जो के बायस रोड पर लगाए जाने वाले स्ट्रीट लाइट्स के पोल भी खराब हो चुके हैं। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। देखते हैं हसीब गोंदल की रिपोर्ट। जिला बकर का अहम सियासी और तिजारती मरकज जंडावाला इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस अवामी मसाइल का बन गया। जंडावाला वन वे रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। रोड की खस्ता हाली की वजह से उड़ने वाली गर्दो गुबार की वजह से दुकानदार भी परेशान। जगह जगह गड्ढे बन चुके हैं। ट्रैफिक की रवानी में शदीद दुश्वारी का सामना। हादसात आए रोज मामूल बन गए। जबकि दूसरी जानब होटल मालकान ने शहर के मेन शाहराह पर सीवरेज का गंदा पानी खुलेआम छोड़ रखा है। जबकि कुछ अर्सा पहले इसी रोड पर लाखों रुपए की मालियत से लगाई जाने वाली स्ट्रीट लाइट्स का निज़ाम भी तहसील इंतजामिया की नाहिली के सबब गैर फाल।
स्ट्रीट लाइट्स के पोल भी गायब हो चुके हैं। दूसरी जानब जंडावाला शहर भर में नाजायज तजावजात की भरमार, दुकानदारों और रेडी बानों ने फुटपाथ और आम शाहराहों पर कब्जा जमा रखा है। लारी अड्डा जंडावाला और मेन बाजार में दुकानदारों की हड़दर्मी की वजह से खुद दुकानदार ही परेशान, आने वाले गाहकों को भी शदीद दुश्वारी और मुश्किलात का सामना। रोड की खस्ताहाली की वजह से और नाजायज तजावजात के सबब हादसात में भी आए रोज़ इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ शहर के चौकों चौराहों आम शाहराहों पर कैम रक्षा स्टैंड की वजह से भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा कर दिया। सीब गोंदल, टीवी टुडे, जंडावाला। करोड़ लाल ईसन लैया में मेंबर कौमी असम्बली अब्दुल मजीद खान नियाजी का बुजुर्ग शहरी और ताजिर रहनुमा पर तशद्दुद का मामला। तहसील करोड़ लाल ईसन में ताजिर बरादरी ने सड़क बंद करके टायर जलाकर एहतजाज किया। देखते हैं करोड़ लाल ईसन से गुलाम मुर्तजा की इस रिपोर्ट में। लाल ईसन के अंजमन ताजरान के नायब सदर शेख मोहम्मद अकरम उर्फ जुम्मा फ़कीर पर PTI के MNA मजीद खान नियाजी ने तशद्दुद किया और गलीज़ गाली गलोच की, जिस पर मोहम्मद अकरम ने थाना करोड़ लाल ईसन में MNA के बेमाना तशद्दुद पर दरख्वास्त गुजारी की, जिस पर कोई कार्रवाई अमल में ना लाई गई। करोड़ लाल ईसन के ताजर बरादरी ने हड़ताल करके MNA के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली, जिस पर MNA मजीद नियाजी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई और हुकाम बाला से MNA के खिलाफ इंदराज मुकदमे का मुतालबा किया गया। रैली में साबका वजीर सरदार बहादुर अहमद खान सीयर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बदमाश को मुंतखब करवाया गया धांधली के जरिए और उस बदमाश के हाथों किसी शरीफ आदमी की इज्जत महफूज नहीं है। भरपूर मुतालबा है, ये आप देख रहे हैं कि ये हज़ारों का मजमा है। लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं, बड़ी अजियत में हैं, बहुत कर्ब में हैं और ये मुतालबा करते हैं कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इमरान खान से मुतालबा किया कि MNA मजीद खान नियाजी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम मुर्तजा, नारा, टीवी टुडे। इधर आपको बताएं कि बन्नू पुलिस ने डकैती और मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस 7 मुलजिमों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 10 चोरी शुदा मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। देखते हैं फिदा मोहम्मद खान की रिपोर्ट। DSP कैंट सैफुर रहमान बलोच ने ताना कैंट में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि बन्नू के मुख्तलिफ इलाकों में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें हो रही थी, जिस पर DPO बन्नू वसीम रियाज के हुक्म पर कार्रवाई करते हुए बन्नू पुलिस ने 3 मोटरसाइकिल चोर ग्रुपों के सरगना मुलजिम राहतुल्ला उर्फ राहती को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम राहतुल्ला की निशानदही पर जलील रहमान, जाकिर, बख्तबाज, फ़कीर मोहम्मद, अफरा सियाब, ज़ाफ़रान और आसिम को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 10 चोरी शुदा मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गईं। DSP कैंट के मुताबिक मज़कूरा मुलजिमान से तफ्तीश जारी है और मज़ीद इंकशाफात की तवक्को है। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा मुलजिमान में दो साबिका पुलिस एहलकार भी हैं। आल सिंध मलिक वेलफेयर इत्तेहाद के मरकजी ओहदेदारों की हलबरदारी तकरीब मकामी शादी हाल में मुनक़द हुई। सिंध भर से मलिक बरादरी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। MPA नौशहरो फिरोज मुमताज़ अली चांडियों ने मुंतखब ओहदेदारों से हलफ लिया। मुमताज़ अली चांडियों ने ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश करते हुए बरादरी की फलाह बहबूद, तरक्की और बरादरी के गरीब लोगों की मदद करें, नौजवानों में तालीमी शऊर उजागर करने और बरादरी के गरीब तलबा के लिए खसूसी तवज्जो दी और तरक्की में अहम किरदार अदा करने के लिए कहा। मोरू के नवाही इलाके गांव कमरुद्दीन चांडियों और उनके गिरदोनवा के मकीन बिजली की सहूलत से महरूम हैं। इंतजामिया की नाअहली की वजह से सीवरेज का निज़ाम भी नाकारा हो चुका है। इंतजामिया के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाजी मुजाहिरा भी जारी है। मोरू के नवाही इलाके के गांव कमरुद्दीन चांडियों और उनके गिरदोनवा के इलाके मकीनों और मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों के नुमाइंदों और कारोबारी हजरात ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स उठाकर सेप्को के खिलाफ नारेबाजी की। इलाका मकीनों का कहना था कि 7 बरसों से बिजली बंद कर दी गई है और हर माह को बिजली के बिल पास आते हैं और इलाके में मकामी सेप्को इंतजामिया की नाअहली की वजह से तवील अरसे से बिजली की सहूलत से महरूम है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हंगू गुज़श्ता रोज शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्द के खिलाफ जंग में शहीद होने वाला पाक आर्मी का सिपाही राशिद की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाके दुआबा में अदा कर दी गई।
शहीद सिपाही राशिद की नमाज जनाजा में पाक आर्मी के अफसरान, इलाका अवाम और उलमाए कराम ने कसीर तादाद में शिरकत की। जनाजे के बाद शहीद राशिद को दवाबा कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। इस मौके पर पाक आर्मी के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद के कब्र पर सलामी दी और उनके कब्र पर फूल चढ़ाए। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए टीवी टुडे।